Pusi. Yung bedrock? Pulamer. 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 Defensive yung GA saka bedrock. Bakit ka nag-uusip? Saan na nag-uusap? Gogo. Gago. Saan tayo? Dito. Always here. Huwag niyo kakalimutan. Laging dito. Uy, ba't hindi ako yung Gago, ba't party? ka nag-uusap? Na naman. Gago! Party lead? Puto. Gago, Mark man! nga ako. Wait lang. Wait muna. Pa-mark nga ako kat Leia. Ba't hindi ako yung naka-ano? Nakala ko Bella ganun pag ako una. Or baka hindi niya tayo narinig ka. Baka hindi niya narinig. Baka hindi niya narinig. Naririnig niya ba? Yes. Ay, hindi naman ako nagkuhan pa, ready. Ilipat Pamark. tuloy. I-mark mo na lang. Pamark na lang si Navy. Tapos pamark din yun sa kabila. Crown for the Navy. Tapos, mark ka pa rin yung sarili mo. Just left lock. Wait, Tapos- hindi ko alam paano mag-mark. Sa profile. Profile. Nakakaping pa tayo. Wala naman ah. Okay na ba? Wait lang. Marka mo yung sarili mo, tapos Yan. markahan mo yung si Odin Tyr. Yung kalaban Odin TYR. Ayan, click ko siya. Ano yung mark ko sa kanya? Skull. Skull. Ral. Tapos, Oo. sino pa? Si Death Tank, si Debo. Debo. Shield. Okay na yan. Wala na. Ay. Ano na kayo? Galaw. Is it lethal? No. Layo mo ano ah. Tara. Clap sila ha. Cleanse kayo ha. Cleanse. Yes, sir. Okay. Hold up. Dito na ba lahat? 1, 2, 3, 4. Okay. Sige, start pressure. Tingin nyo yung engage nila bago tayo mag-counter engage ha. Pagka tumingin sa akin, Noxo, lawakan mo pa yung area mo. Arting the skull. Sige lang. Layo yung lipad ah. Nice. No, Spears yung nasa front. Tay. Puta ka na to, ba't may energy shaper niya? Arting the Patay niya. archeron. Arting archeron. Nag-pierce ako, nag-pierce. Noxo, nice. Keep going. I need Lalim this ko at the lalim front. ko. Kanan the back. Iba yung hinil mo. I'm gonna stand them. Look. Okay, it's Arting. It's okay, all fine, all good. Let's go, keep going. Pressure. Look, okay yan. Pressure niya yan, sige. I'm gonna kidnap that. Oh, ba't di siya okay. Meron pa lang. Sige lang. Naiwala yung isa, patayin nyo nga ito nasa loob. Kill the guy in between. Gana arting the guy. Ay, putang ina. Layo ng lipad. Nice. Sige lang. Man at the back again. Go back. Oh my god, you guys forgot. Sige lang, kite. Start kiting. Pero pressure kayo ha. Drop damage and kite. Arting again. Look at this. No damage. No zombie, di tayo ganun. Di tayo ZPZ. I mean yung pinaparan ko is hindi ZPZ. Kaya pala yung ZPZ. Mag-pierce Kaya ako. mo sila, okay lang sila kahit bumalik sila. Practice natin yun. Arting again. Keep going. Pressure. Wait. Arting the bedrock. Sige lang. Nice. And kita Ano ulit? Na-pierce si Sige lang. Nice. Nice. Big damage. Keep pressure. Keep the Arting pressure. again. Keep Arting pressure. the bedrock. Arting bedrock. Sige lang, pressure. Energy shaper ha. Huwag niyo kainin yung energy shaper. AFK isa oh. Sige lang, keep going. Pressure. Heal mo pa ako, konti pa. Beam mo pa si Navy. Sige lang, ito. I'm gonna kidnap. Tang ina.
May mana. Nag-drop ang mana. Teka, nagdadrop man sila. Noxo, be careful. Wala tayong makakatulog dito. Ito, yung nasa front ko. Arting Ano the guy. Arting bedrock, arting. Nice. It's okay. Kite. Start kiting, Noxo. Wait. Kailangan ka mahil. Tinamaan. Kite. Sige lang, kite. Uy, ano AFK itong dalawa? Wala. Anong AFK ba naman? Ah, bawal. Oo, bawal. Arting the guy. Arting the guy. Nakasaus ka na eh. Okay, kite. Guys, ako. Kite. Start kiting. Fuck. Wala. Heals. Stabilize the team muna. Keep Basta kiting ko sila, tayo, boy. stabilize. Sige lang. Kite. Pagka naano kayo, i-cleanse nyo. Kasi masyadong masakit yun. Pahil sa Sige lang, backline. Kite pa. Wait lang ako. Kite par. Stang ko lang to, kite par. Keep kite. Nokto, Ayan. back mo lang. Kite more. I need mana, you here, Noxo. Take engaging. Nice. Punta ka Good. likod Noxo, ka try pa mo. ka, Leia. Hindi ka makakuha ng mana ng ganyan. Noxo, try mo mag-engage na harap. Ito. Eto, no. Wala na akong cleanse ha. Na-J kami. Ano, Jason? Sige. Narinig ko. Arting the guy. Arting bedrock. Aston. Aston the front. 3, 2, 1. No. Anything at the front. Spears. Anything at the front, please. Vince. Donsong na lang ba saka ano? Okay, mag-clap na lang tayo kasi wala na, dalawa na lang pala kayo. Wala tayong gun. Okay, hold nyo yung pierce nyo, saka yung Okay. inyo, okay? Ready na ba kayo? Ready na? Okay. 3, 2, No. Konti pa. Keep the pressure. It's okay. Okay. Fine. Ayan, fine. Good. Sige lang. Okay, ready? Ready na ba? Ready pa? Yung mini-engage lang, babe. Now. Mini-engage mo. Yan. Good. Next engage. Be careful ha. Hintayin kita. Engage natin. I-ready. Donsong i-ready. Sige lang. Nag-boots out na ako. Hawak lang. Oo, hawak lang, Vince. Hawak lang. Holding your E. Keep holding your E. Noxo help. Gana stun ko muna sila para makalabas kayo. Sige lang, okay. Gonna engage now. Ila. Almost. It's fine. Keep going. Pagka 15 minutes, di pa natin sila sabihin ko GG ah. Hirap naman. Also, call back. Nice. Mana at the back. Keep kiting tayo. Kite pa. Sige lang, kite. Atras tayo, Nox ha. Atras tayo. I'm gonna kill us, Peace Piercer. No. Anything on the Peace Piercer. Out of position, please. Damage pa. Di pa nabuhay pa shit. Patay ako. Oh, patay si Noxo. Okay lang. Sige Kaya lang. pa? Ako na lang defense. Kaya pa yan. Isang engage. I need your cooldown. Wala. CD ako. 6. 3. 6 seconds, sir. 10, On 2. you, ah. Ready. On you, in 3, 2. Hindi ka pa kayo. No. May pumasok. Okay, Gold GG. Pwede ba zombie? Pwede zombie? No. GG na. GG na kami. Nag-GG na kami. Ba't pa rin, kumpleto pa rin sila, nag-GG na. Uy, GG, gago. La. GG! Dami ata, tukon buko. Hell na. Okay lang yan. Di. My bad. Grabe, ikaw buko Ay, kalma. Huwag kayong magre-reply. Ako lang magre-reply. Ayan nyo sila. Balik na kayo yung yung mga kailangan. Yung mga namatay. It's okay. Ay, sakit sa kamay. Ba't bumalik yung kasama nila na namatay?
No, huwag mo intindihin yun, ano. Mas okay yun, mas napapractice tayo sa ganun. Tayo lang yung hindi magaganon. Ay na, katumpuan. Dagat. Okay, nag-food up na ako, wala plawod kanina. Let's go! Walang healer walang healer pre. Ay, ito na, dito na pala. Napahila. Nokso. Nandito na Sino rin. ba yung mga ano? Maybe. Maybe. Ay, Ah. ano, Katleya, mark mo nga ako. Sword, para dikit ka sa akin. Dikit lang lagi sa sword. Kasi ako yung mana carrier eh. Para madali mo makita yung mana. Yan. Lalapit ako sa Kasi kailangan mo ng mana. Papasok tayo dyan. Press up. One screen. Hug the wall, hug the wall. Ano, Shit. left tank and RTP. Hirap north angle. It's okay lang yan, it's okay. Pressure, kailangan ng RT. Masyado na kami nandito. RT lang kailangan ko. Na-cleanse. Oh, kami shit. dito. It's okay. Kite. Pag ganyan, kite. Arting the full hammer. Arting full hammer. I stand the pull hammer. I kidnap him. Bumili ka Pakipatay muna. pull hammer. Tinamaan. Ah, wala na akong cleanse. Ready shooter. Okay. We can push, I think. It's okay. I think we can push. Any deals? Ano, beam mo ako. Hold on, Nice. Tang ina. Mana tabak. Ito. Heal. Tinamaan. Heal. Low ka. Don't forget. Trap yan. I'm going. Keep the Keep the front. Ininaon. Ito. Ay, arting the guy. Ayun. Patay pa. Nice one. Nice. Very good. Mana Stun. tabak. Ito pa, oh. Mana at tabak. Nice. Kahit nga kayo northwest. Ba't natabi sila? Wala akong buhay. Tanginang yan. Wala akong buhay. Tara, back tayo. Back muna tayo. Bago sila. Just the tent. Kahit somewhere. Uy, wag daw mag-chat. Hayaan nyo lang si Navy. Ayan nyo lang ako lang makipag-usap. Pahil ako. I need full HP. Dito ko malayo ako sa inyo. Sige, pressure na yan. Start pressure. Arting full hammer. Sige. Ayun, oh. Nice. I'm gonna kidnap him. I stand up front. Nice. Good damage. Sige lang. Focus. Arting again, the full hammer. Full hammer again. Mana at tabak. What the fuck is that bedrock? I stand the front. Gonna engage in 3, 2, no. At the front, nice. Sayang yung healer. Listen, GD, stop. Wala sila healer na din sa akin. Okay, malayo. Sige, patay nyo na. Tara, pag na tayo, Devil. It's GG, go back. Sayang, papatay ko yung healer dala eh. 1 HP. Bigyan nyo nga sila ng space. Hindi tayo. Ba't kasi nandyan dito sila? Tanginang yan. Nandito ang putik. OC. Tignan ko nga ito. Papunta yan dito. Saan sila? Ayun, sa baba. Sa may southwest. Sasain yung tao, hindi ko masain.
Hindi na ba? Okay na to. Start pressure, start pressure. Hug the wall ah. Hug the wall. Hindi lang, pressure. Uy. Ay, Arting the front. Arting na gago. No. Lakas. Ooh. May spirit sir Miss Peter gago. ah. Gonna kidnap him. In 3. Sige lang. Wait lang, Sige wala lang, akong Debo. ano. Ay, Debo tuloy. 3, 2, 1. On the Miss Piercer. Miss Piercer. Never mind. On the front na. Front. ito na sa ano, yung archer. It's okay. Saka na ako po, saka na Noxo, ako po. low ka ah. Low ka, Noxo ah. No, low ka, Noxo. Wala ako. Healer. Down. Arting the bedrock. Arting the bedrock. On me. Bilis mo muna ako bago ako bumalik sa akin. On the scale, Ito on the may scale, on spirit the sir scale. oh. Over the wall oh. Fuck. Look at this, healer. On me, the healer. Pag on me, Ang layo. focus ako yung crowd. Ayun na, binabalik ko. Ayan na, tinulak mo yan, ganyan. Boom. Good. Arting Oh, wala man. huli ko pa. Putang alas yan. Okay, back muna. Mana at the back. Ayun o. Mana at the back. Diba? Ayan na, nice. Heal on duty. Patay, nice one. Nice. Bukas ang backline nila. Boom. Nice. pa. Keep going. I'm gonna engage in Tangan, 3, patay ng healer. 2, Bag! now. Nice. Wala pa GG. Bang. Oh, GG. Tinamaan, patay mo na yan. Ba? Bilis mo tumakbo ah. Patay. Ay pala na mag-GG. Nag-GG ba? Hindi ko nakita eh. No GG. No GG boy. Kaya pa sila. Wala sila matutunan kung gano'n. Ako, di lang naman ako nag-GG pag alam mo kung kaya pa eh. Sayang, wala na akong ano. Ganda ng ano, health potion. Dapat pala nagdala ako maraming ganun. Grabe yung sa ni Devo dun ah. Nakita niya yung ano ko. Allah. Inimbahan. Nabira. Tinatry ako yung silence ng Nakapag-bot heavy. ba? May bot kayo no? Baka nakalimutan niya eh. Galing yan, pupunta sa southeast. Ah, sige, tara press ko. Southeast. Ano ka healer nila guys? Pwede mag-over the wall to. Okay. Be careful ah. Arna. No. Hit this two. Nice. Naji kami. It's okay. Arting ko lang. Ay, wait lang. Ito. Yung bedrock. Arting bedrock. Okay, bedrock. Go. Focus on Ito, bedrock. healer, oh. Gonna stun him. Boom. Bedrock. Mamamatay na bedrock. Going to die. Nice. Good pressure. Nice pressure. Keep going. May-cleanse kayo sa likod ah. Keep going. Gonna engage in 3. Wait, low ako. At the back. Oh, I stun yan. Stun. I need this ah. Mamaya na po front. Kailangan ko hits. Oh, low na sila pre, low na. Ito, mahata ko to. No damage. Mana ha. Oh, Low ka patay si pila. Devo. Patay si Debo. Kasi ano eh, wala kayo sa isang Pahila ko, script. pahila ko, Pag pahila wala ko, na pahila kayo ko. kakampi, means wala Pahila kayong ko. kasama. Go back. Yun lang, go back. Tulungan niya mag-kite pagka may naluluwa. Nice. Look at the Miss Person ah. Wait, nakashield yung Miss Person. No. Uy, meron ulit. Ano ata? Shit, nagmi-miss ako. Arting bedrock. Sige, focus on the bedrock. Mana Fix the ulit. bedrock. Shit. It's okay. Go. Let's try to kidnap one ah.
Arting again. No, on the bedrock, on the bedrock, Wait on the lang, bedrock. mataklap na yun. No, on the bedrock again, on the bedrock again. Nice. Roxu, go back. Low kayo. Bella, low ka. Stang ko muna sila. I need heals. Nakita pa ako, I need heals. Mali ginawa. I need help. Nice. Go back. Kite. Northeast ha. Northeast tayo magka-kite. Northeast. Sila, nag-kite sila. Kunin nyo to. Punish this guy. Ano? Okay, Arting again. sige lang. Pierce ko yan. Damage pa. Tinamaan ng Pierce. Northeast ang kite ha, Northeast ang kite. Sige lang. Keep pressure. Need more pressure. Keep pressure. 3 seconds mana. Mana again. Daming mana. Umabot to. Ito. No. Na bedrock. It's okay. It's fine. Keep going. Wala nang puts to. Noxo, tatargeting na Arting nila. the bedrock. Kaya ako. Pag half HP, babalik kasi clap sila eh. Kaya ka i-one shot. May bedrock ako. No. Hindi ako nakapit. No, on this. Nice He's over. one. Kite. Start kiting. Kite. Kite lang, sige lang. Mana ulit. Mana at the back. Hanggat meron akong dalawang artifact, kaya to. Miss Pearson. No. Anything on Shit, Miss wala Pearson? akong numbers. Oh shit, almost dead. Kite, start kiting. Balik ako. Just kite. Uy, wag yan. Walang daan dyan. Nice. Kite. Kite lang. Hold your E ah. 17. Position kayo. Balik. 6, 5. Forward. Pag hindi natin napatay ito ng isang beses, ano tayo dito? Okay? Ready ah? 5. Kahit na lang na. Pressure. Sige lang, pressure. Edit ko RT. Okay, Wait lang ready ah. Mag-GGA eh. Mag-GGA ito kasi nakaklap kami. DJA, ito unahin nyo. Pressure nyo yung DJA. GGA nga ako. Kaya may ina ako. Sige lang, fine. Pressure, need more pressure. Wala akong masyadong Q sa harap ko. GG mo na. Oo, balik na kayo. Okay na sana. Hindi ka napansin yung oras. Isa pa ba sila? Tara. Bella. Huwag nyo kakalimutan. Kasi Wala clap si Bella. sila. Okay lang yan. Yung kailangan ko yung iba rito. Sige, game. Huwag nyo kakalimutan kasi clap sila. Once na half HP na kayo, kaya na kayo itigok niya. Bumalik na kayo mga tank. Sige, start. Start the pressure. Need pressure. Iyayakap ko na to. Kailangan ko ng pressure dito. Yung pang ina mo. Arting. Fucking hell. Mana ulit. Pressure. Keep pressure. I'm gonna stand the front ha. I'm gonna stand them ha. Kami. Sige lang. It's okay. Kite. Ay, no. Bring up. Arting the guy. Arting Ron. Tinamaan ng Pierce. Keep going. Go. I have beam. Look at this. On me. Patay. Nice damage. Focus on the, yan. Focus kayo dyan. Okay, stun ko na, para papatay nyo na. Yan o. Poke. Okay. Nice. Buhay? Matay na. boy. Wala ko. Okay. Gonna stun in 3, 2, 1. On me. On the crown. Irene. Almost dead, oh. Almost dead. Tayo na mo, nabuhay ka ba? O, doon tayo sa tank, sa bedrock. Wala na. Tower nila yan. Puro pa ng puta. Nagkatent ng puta. Ano yan? Kadiri. Mga bago sila, Pins. Kasabi lang nila kanina. Wala na. 13. Sana GG na yun. If Wala na. Tapos na. 6, 5, 4,
3. Basta kita, di ba mo kitingin pa, wala ko ano. Yan, panalo na tayo.